तुलसी माता शरणम मम ओं श्री अरविंदो शरणम मम। समस्त को प्रणाम। आज संध्या अधिवेशन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र आलोच्य विषय वस्तु धर्मर बंधन। धर्मर बंधन तेणु ए आलोचना भितर आम आज किछिटा अनट्रडन रिजियन भीतर को प्रवेश करवा जो रास्ता भीतर को आम के देखा चाहती ना कारण धर्म आपड़ जानते आध्यात्मिकता आड़ को जाऊँ नैतिकता को आप जीवन में अंगीकार किसी परिमाण कर सारी तार जो अनट्रडन रिजियन जो अनसीन पाथ को किछिटा आम जावाई प्रयास करवा से आज टॉपिकटा बछा जाइए धर्मर बंधन। धीरे धीरे आम जा धर्म कहले कौन बुझा जाए धर्म कहले आम कौन बुझुचु इंग्राजी शब्द गोटे आपण मैंने शुणी थे रिलीजियन बोलिक शुणी रिलीजियन धर्म बोलिक शुणी जो पचारे धर्म आउ टे सरल भाव में विषय बुझे दिंतु विभिन्न संभावना रे विभिन्न गोष्ठी रे विभिन्न पंक्ति रे थिबा लोक माने सेमाने धर्म को भिन्न भिन्न नाम रे भिन्न भिन्न प्रकार रे आपण को बुझेबा आरंभ करेंगे केमती का कथा गोटे पंक्ति आसिक कहे आम हूँ हिंदू किसी लोक कहे आम होती सनातन किसी लोक आसिक कहे आम हूँ बौद्ध किए कहे आम जैन जैन किए कह आम ख्रीस्टियान किए कहे आम मैंने होती मुस्लिम। तेणु यही भाव में आम धर्म को धरी रखीचु जार बंधन भितर आम एपर्यंत मुक्ति पाइबार प्रयास करूँ इच्छा करूँ संकल्प करूँ बाहरी बुके। तेणु यही अवस्था भितर आम आज जा प्रकृत में धर्म कौन आम क्यों जगार रहीचु बंधनटा आमको कई धरिक रखी से एक अनट्रडन रिजियन भितर को किछिटा को जीवाई प्रयास करवा कथाटी हूँ कौन प्रकृत में जो शुणी सारा आपण भितर स्वतः प्रकृत भाव में इच्छा हम शुणापी जे प्रकृत में ये धर्म कहले कौन धर्मर गोटे दीटा लाइन भीतर गोटे दीटा डायरेक्शन आंगल भीतर को अनेक समय भिन्न भिन्न ये धर्म जो आज आलोचना करुँच ता नुहे अनेक आंगल आम आलोचना कर गोटे दीटा आंगल भीतर को आज धर्म कहले नॉर्मली जदि आप धर्मटा को भांगी देवे ताहले दुईटा जिनस देखिए कौन ना धारयती धर्म धार माने जी धारण करे सी हूँ धर्म जी धारण करे धर्म बोलिक कहला बेलू कहे हिंदू धर्म कौन ग्रहण कर हिंदू धर्म आम के जन को ग्रहण कर मुसलमान से किसी ग्रहण कर ख्रीस्टियान होती किसी ग्रहण कर तेणु आम कहते यही हूँ धर्म धारण कर बसी किंतु प्रकृत में धर्मर संज्ञा हूँ अलग कहले केमती का कथा ना धर्मर संज्ञा को आपड़ यही भाया बुझती धारयती धर्म जी धारण कर हूँ धर्म तो कहले किए से धारण करी ना मन करंतु गोटे गछटाए अच्छी क्या अच्छी ना माटी उपरे अच्छी तेणु माटीटा कौन करी ना गछ को धारण कर रखी तेणु गछ को बा माटी उपरे समस्त को धारण करवा हूँ सर्वंसहा पृथ्वीर धर्म ये हूँ द्वितीय कथा प्रथम कथा पुणी कौन धर्म ताकू जो कौन ना आपण मैंने बसी ना कौन हूँ ना मन करंतु आलोक नथिले आपण बसी पारि न थांते फैनटा जदि घूरु न था कि कूलर जदि काम करू न था एसी जदि काम करू न था आपण जाई न था केमिति ना तार धर्म हूँ आलोकर धर्म आसिक देखुंत सी आपण को देखिबारे साहाय्य करुच्ची पवनर धर्म हूँ कौन ना आपण को शीतलता प्रकाश करुच्ची पानीर धर्म हूँ कौन ना आपणकर तृष्णा निवारण करुच्ची नदीर धर्म हूँ कौन ना निम्नगा निम्नगा माने नदीर आउ गोटे ना हूँ निम्नगा निम्नगार अर्थ हूँ निम्नम गच्छति जा निम्नगा जी तलू को गड़ी गड़ी जाऊँगी सी हूँ निम्नगा तेणु जलर धर्म हूँ या समुद्रर हूँ कौन होती ना निम्नगा नदी से गड़ी जाऊँगी निम्न को चली जाऊँगी समुद्रर धर्म हूँ कौन ना धरी रखा विशाल क्षुद्रता को से धरी रखी एवं तारी भीतर सब जाक सृष्टि होती सूर्यंकर धर्म हूँ कौन ना आलोक उत्ताप प्रदान करवा तेणु यू आपण मैंने धरी नियंतु फंडामेंटाली आपणकर गोटे बेसिक कनसेप्ट आसिक पहुँचब जो थे आप धरवा आरंभ करेंगे बुझा आरंभ करेंगे धर्म मु जहाँ को हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान बोलिक धरी बर्तमान ता भर आउ टे मो आगे आसिले ये हूँ प्रथम सेकेंड कनसेप्ट थर्ड कनसेप्ट भीतर को जीवा ना थर्ड कनसेप्ट हूँ यही भाया ना कौन ना धर्म हूँ गोटे धारा
धर्म हूँ गोटे धारा धारा हूँ कौन ना जी हूँ कौन जो प्रवहमान धारा जी बही जाऊँगी ताकू कौन करुँच जी धारा धारण माने हूँ कौन ये हूँ कौन धात्री होती आपण को धारे जमी बही जाऊँगी प्रवहमान हो जाऊँगी केमिति केमिति ना गोटे समय आसिक पहुंचे आप जो जदि गीता भीतर को जाइए श्रीकृष्ण से जो जन्म रहस्य अवतारवादर रहस्य कहते कौन कहवा आरंभ कले ना माने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे धर्म संस्थापन करने स्थापन संस्थापन स्था धातुरे अन प्रत्यय हेले स्थापन हुए स्थापन संस्थापन स्थापन मान हूँ कौन से कौटी गोटे रही था गोटे जगार आनी स्थापना करेंगे जमी मंदिर जमी आप स्थापना करुँच दियों को जमी स्थापना करुँच घरटा जमी स्थापना करुँच कौन करुँच धर्म को स्थापना करवा ना धर्म को जब स्थापना करवा जदि होता है बारंबार संभवामी जुगे जुगे बोलिक कहीं कौन ना से गोटे जिनस आपंकर कनसेप्टा रोचे धारा प्रवाहमानता प्रवहशीलता से गोटे जगार एत जिनस होईपारे ना केबेठारू तैयारी होईची ताहा कहि परिबे नाही किंतु से प्रवाहशील धारा रे जाई 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 आज एई पर्यंत धर्मर जो विकास होउची बा आपण माने से धर्म धारारो विच्युत होकरी जो आगु को जाउचंती तार मूल रे गोटे जिनस काम करूची से होउची कोन ना गोटे धारा चलीची तनु जाउचंती जो समय रे जो कोन होउचंती ना जत्तबळे कोनोसी जगह रे गोटे विनाश आसे कौन सी जगार गोटे स्थित प्रज्ञ स्थिति अवस्था आसी जाए जो कौन स्टैटिसिटी आसी जाए डायनामिज्म बंद हो जाए से कौन करुँच आउ कई जने आसती से धारा को आउ टिके आगे नवाई सी जो आगा को नई सी जो गोटे जगह स्थाणु हो जाए से कौन करे कहीं आउ जड़े आसवे से धारा को आगे नवाई ये आसूची कौन करुँच आपण मैंने विभिन्न समय रे विभिन्न धर्म संस्थापक मान जानी किंतु श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाऊँच धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे जी आसुचंती तांकरी भितरे मु आसिक पहुंचुची धर्म स्थापना करुच्ची बोलिक श्रीकृष्ण आसिक कहले धर्मर आउ गोटे संज्ञा अच्छी केमितिका संज्ञा धर्म हूँ गोटे धारणा गोटे कनसेप्ट कहले केमिति कौन धारणा केमितिका कनसेप्ट ना यही जो जिनस आसिक पहुंचब जोटा आरंभ होता है सरल भाव में आप बुझा चाहिए जितेबाला पिलाटा को जितेबाला आप जन्म देते स्कूल में छाड़ी से हुए तो बाप माँ मुंडे गोटे थाए मुझे कौन कौन देवी किंतु पिलाटा कौन कर अलरेडी से होकर स्थिर होता है से तो अलग कथा किंतु कौन कर भितर गोटे कनसेप्ट नहीं जाती गोटे धारणा नहीं जाती से ही धारणार वशवर्ती होकर गोटे लोक मन कर गोटे इंजीनियरटा है डाक्तर है तो आ कि कौन ना ये जो धारणा से जो धारणाटा को लेकर जाइए जार धारणा हूँ कौन जमी मोर धारणा हूँ कौन मो पिलाटा या हम मोर धारणा हूँ मुझे बाट पर्यंत गति करी मोर धारणा हूँ कौन मोर यही जगह पर्यंत मोर लंगेविटी रोर व्याप्ति रोर विस्तृति किंतु तापर कौन आउ कि ना ना अनेक अच्छी ताहले यही धारणा कौन ना मोर कनसेप्टा एति बाट जाइए तेणु धर्मर धारा जाइए जो पर्यंत जाइए जो कनसेप्ट पर्यंत जाऊँगी जमी कनसेप्चुआलाइज होती से अनुपात धर्म केवल से बाट जाइए पाखु आउ जाना तेणु ये बाट पर जो धर्मर विभिन्न एंगल मुझे कहूँ सी कौन हो गोटे बंधन भितर रही कारण सीमितता को लेकर से खुशी हो जाती गोटे लिमिटेशन भितर बांधी जो बाहर चाहूना सेमती कहले धर्म रखी धरी जगत को शुणिली व्याख्या बहु इच्छा है थरे चाखिबाकू से धर्म मदिरा महु समस्त को मुझे शुणिली कौन ना एमती गोटे धर्म अच्छी सी कौन कर समस्त को बांधिक रखी व्यतीत अन्य किसी ना तेणु मुझे कौन करी भर को आसी चाहिए जे मुझे जानापी साधारण लोक मैंने भितर डुबिक रही बुड़िक रही से बाहर प्रयास करूना इच्छा करूना किंतु आपण मैंने कौन कर अंतत गोटे दिग्दृष्टि नहीं गोटे उच्चतर दृष्टि नहीं आपणकर शुण कर आउ टे आग को देखा प्रयास करुँच केमितिका कथा मत बुझे दिंतु मुझे आहरी जो जिनस कहली मुझे जिनस को आउ टे आग को नौची केमितिका कथा माने जमी आपको कहली पवनर धर्म हूँ कौन ना से शीतलता प्रकाश कर माने कौन शीतलता प्रदान कर ठीक अच्छे बढ़िया जिनस बाहर को चलीगले बर्तमान घर भितर गरम हो फैनटा लगेला बेलू शीत हो ठंडा लगुच कौन हो गोटे ना अच्छा जदि से शीतलता प्रकाश कर दिंता नाचुराली से शीतलता दूसरी किसी असुविधा ना किंतु सब बेले दे पारना जिते अत्यधिक खरा हो जाए ना खरा गरम हो गला बेलू गरम पवन बाकी आपको शीतलता दे पारुनी अच्छा पवनर धर्म जदि शीतलता प्रदान करवा
ତାହେଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଖରା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କଲା? ଏଇ ହଉଛି ବନ୍ଧନ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କଣ ନା ଜଳର ଧର୍ମ କଣ କରିବ? ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିଦବ, ଭିଜେଇ ଦବ, ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦବ, ଧୋଇଦବ। ହେଲା ଏଇଆ ଜିନିଷ ନା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଳର ଧର୍ମ ହଉଛି ମତେ ବିଶୋଧନ କରିଦବ, ଧୋଇଦବ ମତେ, ଆଉ କଣ କରିବ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଇ ବୁଲୁଛି ଦେବ ଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ମଣିଷ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଲକିରି ଗାଧେଇବୁ, ସଫା କରି ହବୁ, ଦେହରେ ଡିଓ ପକେଇବୁ, ଯାହା ଯାହା XYZ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଠିକ। କିଛି ଦିନ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିଗଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଆପଣ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ପାଣି ସିନା କଣ କରିଥିଲା ମତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେତନାକୁ ଯଦି ମତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଧଳା କଳା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଏତେ ମର୍ମାହତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ? ପବନଟା ଧୋଇଲା ପାଣିଟା ଧୋଇଲା କାହାକୁ ନା ମୋର ଶରୀରଟାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଶରୀରଟାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଜଳରେ ଦଉଛନ୍ତି ଧୁଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ପବିତ୍ର ଆସିଗଲା ନା ହଁ। ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ କାଳିମା ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଦାଗ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ତ ଧୋଇ ପାରୁନାହିଁ ନା ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଆନ ନଦୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ତଟିନୀ ତୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଧାରା, ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କୁସୁମ ତୁଇ ପାରିଜତ ପରା। ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବିରାଟ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଅଛନ୍ତି, କାଠଯୋଡି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ହୁଏତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବି, ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ପାଣି ତ ପାଣି, ଆଉ କଣ ଅଛି? କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତାକୁ ନେଇକରି ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିକରି ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ନା ହଁ। ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ତ କେହି ସଫା କରିପାରୁନି ନା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଜାଣିନି ତାକୁ କେମିତି ସରିବାକୁ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଏ ସୀମିତତା ଅଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି? ସେ ତାର ଧର୍ମ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଥିଲା, ଉତ୍ତାପ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୀମିତତା। ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାବାହିକତା, ଯୋଉ ଧାରା ସେ କଣ କରିଛି ନା କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଲି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। କଣ କରିବା ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମଣିଷ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଖୁସି ଅଛି, ଯୁଗ ଖୁସି ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଠାକ ଅଛୁ, ସବୁ ଯାକ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, କଣ କଣ ସବୁ ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଅନ୍ତତଃ 15 ମିନିଟ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ସିଆଲି। କାରଣ ଆମର ସମସ୍ୟା ଥାଏ କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଶେଷ ଲାଇନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2-3 ଲାଇନ ପଢି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବୁ ବୋଧହୁଏ ଆମର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସବୁ ଯାକ ପଢି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଣିଗଲି, କାରଣ ତାପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ ନା ମାନେ ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ ସୁଇଟ୍, ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର। ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅପାତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲିଲେ, ସେ କଣ କଲା ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି। ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ ସୁଇଟ୍, ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର। ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଶୁଣିବା ଯାଇନି, ସେଗୁଡା ହଉଛି ସୁଇଟର। ତେଣୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜି ଯିବେ। କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ବାଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ।
हुए तो आप एमती एक शब्द शुणी सारा आप केमी ग्रहण करुवे मत मुझे भी जापरुनी किंतु वास्तव सत्य होती पाखे अल्टरनेटिव किसी ना तेणु जीवे 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 प्रथम हूँ कौन जाई 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 श्री अरविंद जो सारे चिंता करुँचे भावे से आपण पाखे गोटे क्वेश्चन टैग अच्छी से हूँ आपंकर आरंभ से केमी जी अच्छा एपर्यंत मुझे जहाँ कहली श्री अरविंद गोटे दुटा लाइन शुणु ईच रिलीजियन हैज हेल्प्ड मैनकाइंड कहले केमितिका ना प्रत्येक धर्म मानववाद को मनीष को मानव सभ्यता को मानव जाति को सहायता करी आसी नचेत एपर्यंत अंधकार भितर रही जाते हुए तो एमती एक अवस्था आसिक पहुंची था स्टोन एज भितर प्रस्तर जुग भितर कौन होती आदि लौह जुग भितर आम एपर्यंत था आमर चेतना एपर्यंत विकसित होता विकसित चेतना विवर्तित चेतना धारा भितर जाऊँ तेणु विभिन्न प्रकार धर्मर धारा धर्मर ग्लानी धर्मर जो धारणा ताकू नहीं 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 करी हुए आम एपर्यंत आसीचु तापर आम माँ श्री अरविंद आसिले आपन को आध्यात्मिकता एवं अति मानव तत्व आपन को रूपांतरित करने आसवा आरंभ कले तेणु श्री अरविंद आपन को इनिशियली शेयर कले इनिशियली आपन को आश्वासना दबा आरंभ कले स्वीकारोक्ति प्रदान कले ईच रिलीजियन हैज हेल्प्ड मैनकाइंड अस्वीकार करना श्री अरविंद कहूना त्रुटि कौन अच्छी कहूना ईच रिलीजियन केवल से कहूना जो सनातन भल ख्रीस्टियन क्राइस्टिजम खराब से कथा कहूना प्रत्येक धर्म किसी ना कि उपाय कौन ना कौन उपाय मानव समाज को मानव सभ्यता को मानव जाति को कौन कर सहायता प्रदान कर तार परवर्ती अवस्था कहते सेकेंड जिन प्रोब्लेम कौन आप कहे जहाँ श्री अरविंद कहीदे क्या अधिकांश समय मोर फंडा मोर निजर ज्ञान आपको कहूँ कौन ना श्री अरविंद यह कहते मुझे प्रथम लाइन कही आपको हुए तो आपंकर मन थी से आपको कही पढ़ी पढ़ी जातु कि बाट जातु जो कहे ईच रिलीजियन आज हेल्प मैनकाइंड प्रत्येक धर्म मनीष को कौन कर मानव समाज को सहायता कर मोर कौन भूल अच्छी मुझे जैन धर्म क्रिश्चियन मोर कि कुरान पढ़ले बाइबल पढ़ले मोर कौन क्षति अच्छी मुझे सही रही क्या रही तो कही ना इट इज ए धारा इट इज ए कनसेप्ट माने तार ऊपर काम करेंगे पीएचडी करदे माने सहीटा जे एकमात्र सत्यता नुहे अनेक बाट जीवार अच्छी यहाँ हूँ गोटे कनसेप्ट उपर आम काम करूँ इनफिनिटी नंबर ऑफ कनसेप्ट अच्छी जो मैंने पीएचडी करेंगे अंततः से विशेष धारणा थी कला बेलू जो 3 वर्ष 5 वर्ष पीएचडी करेंगे आप कहे मोर मुझे थेसिसटा लिखी ताठू गोटे भल थेसिस किसी ना आवार्ड हो पीएचडी डिलीट आवार्ड पाई जाए आसिक पहुंची घरे आसिक पहुंचे किसी समय खुशी होगा आखि बुझिक बसवे कहे दुनियाटा कुआड़े मुझे कुआड़े तेणु कह जाने जमी गोटे धूली कणा भाया आपको लगे एत ज्ञान मुझे भितर लगे हूँ या तेणु श्री अरविंद आउ टे जाकि सेकेंड कनसेप्ट आड़ को गले कहले कौन ऑल रिलीजियन हैज सेव्ड ए नंबर ऑफ सोल्स धर्म कहार कनसेप्ट ना मानसिक विचार मत ये भल लगुच चलला जमी आप धर्मांतकरण धर्मांतकरण हो समय देखिए ट्राइबल एरिया भर को प्रवेश चली दल दल सब जाऊे गाई पाड़ी बेला जाऊे कौन ना सब पैसा पत्र दे ये धर्मांतकरण करवा सी हूँ मानसिक विचार आज मुझी कौन थी ना हिंदू थी काली कौन होती ना मु क्रिश्चियन हो गली तेणु बर्तमान कहे ना काठ कहे किए हाणुची ना मोरी भाई मत हाणुची कई क्या घूरना निजे ही तुम्हें सुरंजन हिंदू हो गल मु हूँ किए से ना मु हूँ जोसेफ मु कौन कली ना क्रिश्चियन हो गली तेणु यार भितर दुई जन जाक एक केन्द्र केन्द्रीभूत एक भित्ति प्रतिष्ठित एक उत्सर उत्सारित गोटे मार दुईटा संतान जड़े सुरंजन होकर खुशी हूँ हिंदू आउ जड़े माँ कौन कर दिग बदल धर्म बदल कहे मु हूँ जोसेफ तेणु आ हाथ में खंडा अच्छी तो पाखे तीर अच्छी भितर लड़े लगुच किंतु धारा के परिशुद्ध कर श्री अरविंद कहले मेंटाल कनसेप्ट रु सोल कनसेप्ट भर को गले सेकेंड लाइन में अनेक बाट एकाथरे नुहे कही जाना श्री अरविंद कहते मोर जी समय अच्छी मुझे भितर आपको रोचे प्रथम कहले कौन रिलीजियन हैज सेव्ड मैनकाइंड सेकेंड आसिक कहले ऑल रिलीजियन प्रत्येक माने सबू जाक धर्म हैज सेव्ड ए नंबर ऑफ सोल्स बाट देखे खाई पी कर आपको नहीं बसई किंतु कौन हम ना बसीजा एठू गले गाड़ी आसो आप आपको उठे लेफ्ट करके आपको ट्रेन में उठे पकई दिज्व तेणु से बाट नहीं से कथा कहते सेव्ड ए नंबर ऑफ सोल्स अनेक अनेक आत्मा को से कौन कर सुरक्षा प्रदान कर बट नॉन इट हैज बीन एबल टू स्पिरिचुअलाइज मैनकाइंड एठू आसला धर्मर जो पेढ़ी बोलिक कहते तार समस्याटा ये आसी
ସବୁ ଧର୍ମ କରିଛି କ'ଣ ସେଭ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ଠକି ଦଉଛି ବା ମନରୁ କହିଦଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆପଣ ସବୁ ପଢି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନନ୍ ହାଜ୍ ଏଟ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିପାରି ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଉ ତିନିଟା ଲେୟାର ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ତାର ଗୋଟେ କଣରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମୋରାଲିଟି କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ମୋରାଲିଟି ହଉଛି ଚୋକଫୁଲ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏ ହଉଛି ଲିମିଟେସନ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଆରମ୍ଭ ହବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଯାହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ କଣ ଏଥିରେ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ এই ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମେନ୍ ନୋ ନଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଲିଭ୍ ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ କଣ ଜୀବନର ଭାଷା କଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜୀବନର ସୀମିତତା କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ମୋରାଲିଟି କି ନେଇକରି ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋରାଲିଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୋରାଲିଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକରି ନୈତିକତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ନେଇକରି ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ କିଛି ଜିନିଷ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଧିକ ନିରର୍ଥକ ଗଳ୍ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଚୋକଫୁଲ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଚୋକଫୁଲ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ରିଲିଜିୟନ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଡ ଥ୍ରୋନ୍ Religion sat on a blood-stained throne. ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଧର୍ମ ଆଜି ଆସୀନ ହେଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପରିଚିତ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାରିକରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ହାଣି କାଟିକରି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ବାବରି ମସଜିଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡାକ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଳମାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଏଟା ଧର୍ମ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବ ୟେସ୍ ବସ୍ କହିଲେ ଠିକ ନହେଲେ ମରିବେ ତେଣୁ ଦିଟା ଭିତରେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଚଏସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡାକ ହେଇଛି ମାକ୍ସିମମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଜୈନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସିଂହାସନରେ ରିଲିଜିୟନ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଡ ଥ୍ରୋନ୍ ପିଲାଟା ଇଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି ହବ କଣ ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଧାରା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଧାର କଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରବାହମାନ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ବୋଲିକରି ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା କେମିତି କଣ ଶୁଷ୍କ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ମିଳିଲା କଲା କଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ପୁଳିନ୍ଦ ନଗରେ ବାସ ହୋଇଅଛି ମୋର କେତେବେଳେ ଫଳ କେତେବେଳେ ମାଂସାହାର ପୁଳିନ୍ଦ ନଗର ହଉଛି କଣ ନା ଶବରପଲ୍ଲୀ ଶବରକୁ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ନା ପୁଳିନ୍ଦ ନଗରେ ବାସ ହୋଇଅଛି ମୋର ମୁଁ ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ଶବରପଲ୍ଲୀରେ କେତେବେଳେ ଫଳହାର କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଂସାହାର କରୁଛି ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଳିଲା ଚାଲିଲା ସେଗୁଡାରେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟ୍ସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରିଟ୍ସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ କ୍ରିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲିଭିଂ କ୍ରିଡ୍ ସେକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ କ୍ରିଡ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲିଭିଂ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଆନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସଂକଳ୍ପ ନଥାଏ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଆଗରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶୁକ୍ରବାରର ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମତେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କାନରେ ପଡୁଛି ଜଣେ କହୁଛି କଣ ନା କୁର୍ବାନ ହୋ ଯାଅ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଇ ଦିଅ ମାନେ ବମ୍ ପକେଇଦବୁ ଯା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିକରି କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସହଜରେ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଛାଡିକରି ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଥ ଛାଡିକରି କୁପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
कुर्बान हो जाओ जा बम पकई दो जदि फेरिले कहला मु फेरिले तुमर एटा तो निश्चित भाव में मु फेरिले तुमर न फेरिले कौन हम ना माने निया जली जाइए जोला पशि जाइए कौन हम तार कही हम ना मु फेरिले तुमर तेणु यही भली अवस्था कहते ऑर्गेनाइज लिविंग डेथ मृत्यु तो गोटाए थर आसे किंतु सेमाने कौन करना प्रति मुहूर्त से कौन करना मारी मारी चलती ये माने मरी मरी कर तेणु ये हूँ द्वितीय कैटेगोरी कथा स्पिरिचुअलिज्म ता भर जी ना अन्य केतल जी समय मात्र मो पाखे हार्डली 8-10 मिनट अच्छी तेणु ये बर्तमान कहले कौन सेकेंड कंडीशन रे श्री अरविंद आपण बुझेले रिलीजियन सेव द नंबर ऑफ सोल्स किसी परिमाण कबाट को जाऊे कबाट को जाऊे शोते से उठे किसी परिमाण स्टेशन के पाखे आटलिस्ट बसईदे बाबा बस जमी आप रिजर्वेशन अच्छी तो ठीक अच्छे आप पलैजे जानते यही ट्रेन में जी एमती जी बोलिए आप पलि जाऊँ कि अधिकांश जानी ना बसतु जो ट्रेन आसो जा कि साधारण लोक टे भल से नंबर ऑफ सोल्स किंतु स्पिरिचुअलाइज होना तृतीय कहते अच्छा एत बड़ बड़ धर्म अच्छे सनातन धर्म आप कहते ख्रीष्ट धर्म ये सब सी तो शाश्वत हो कथा सी तो माने केवे या तो शाश्वत हो कथा यूनिवर्सल हो जमा हो पार ना मुझे कहूनी श्री अरविंद कहते हो पार ना पछरे कारण कौन श्री अरविंद कहते इटरनाल हबार कंडीशन अच्छी जो कहते कारण सी कहे मोर तो सबुठ मैंने कहते क्रिश्चियन मैंने कहे सबुठ बेसी एक्सेप्टेंस अच्छी आम सबुठ बेसी नंबर अच्छी तेणु आम हूँ सब बड़ मुसलमान मैंने से कहे आपंकर हिंदू मैंने से क्लेम करेंगे एम सब जिन ना हाँ किंतु तुम शाश्वत हो पार ना कहीं तुम शाश्वत हो पार ना श्री अरविंद जहाँ लिखुंट कौन कहते इफ ए रिलीजियन इज नॉट यूनिवर्सल मन रखते इफ ए रिलीजियन इज नॉट यूनिवर्सल इट कैंट बी इटर्नल है गोटे जगह या किसी बाट आसी सारा ए सन्देह करार ना कि बाट आसिक आसिक पहुँचला ए सन्देह करार ना किंतु आगु को जो जीव समस्त ग्रहण योग्य हम शाश्वत हम कहीपर ना कहीं कहीपर ना खरा तो अच्छी आगु तो चली ग्रहणशीलता तो अच्छी सब जाऊँच श्री अरविंद कहते इटरनाल हबार कंडीशन हूँ कौन ना यूनिवर्सालिटी आसवा दरकार एत बड़ बड़ जिन शुणी था जदि हुए तो आपको जीवन में किसी कम लगे जब भल कथा कि नर्माली मानते कान में बाजि था कौन कहले जो धर्मटा इटरनाल दुईटा अर्थ अच्छी शुणु इटरनाल दुईटा अर्थ अच्छी प्रथमटा हूँ कौन आगुरी थिला आज अच्छी आगू रटरनाल अर्थ हूँ इटरनाल आउ गोटे अर्थ अच्छी जब डीपली जब आप स्टडी करेंगे टू गो बियॉन्ड जमी आपको प्रथम आपको बुझेली पानी धर्म हूँ शुष्क माने कौन हूँ सफा कर तृषा मेन्टिव किंतु यूनिवर्सल कहीं पारुनी आपंक भितर जिते जगह अच्छी लिभे पार्नी कहीं तार कंडीशन तार भितर माने सर्टकमिंग्स अच्छी लूप होल्स अच्छी तेणु से आपको नहीं पारुनी तेणु बर्तमान आपंक पाखे कहते जो श्री अरविंद वर्णना करने आरंभ कले से कहते कौन कहते ना जदि इटरनाल हम गो बियॉन्ड जोटी अच्छे ऊपर को चली आम जोटी अच्छु ता भितर केवल आम आखि पाखे जहाँ देखुची हाथ जहाँ छुँची जहाँ आम स्पर्श करूँ तार भर कनक्लूजन ड्र करूँ बहुत सीमित तेणु ताकू कौन करमी चार्टा अंध जमी हाथी देखिक कनक्लूड करुले ठीक सही भाया कि ऊपर को चली जाए टी ऊपर को छात उपर ठिया होकर देखा आरंभ करें यार हाथीटार एक हाथी ठिया है चारिटा अंध कौन एमती कनक्लूजन ड्र कर ठीक से भाया टू गो बियॉन्ड जेपर्यंत आम अंध भाया हाथी जाकरी माने हाथी की एक पाखिया देखुबू अनुभव करूँ से पर्यंत आम जहाँ को कनक्लूजन करूँ ताहा हूँ कौन गोटे गोटे अलिक जहाँ कौन सीमित धर्म किंतु जो तार सार्थकता हूँ कौन टू गो बियॉन्ड जमी छात उपर जाकरी भिन्न रूप देखुं ठीक से भाया हूँ कौन तार गोटे भिन्न रूप देखा आरंभ करें से बर्तमान कहते अच्छा ताले इटरनाल हबार आगुरी थिला ना हाँ आप कहे सनातन धर्म ना हाँ सनातन सत्य सनातन वही आसी आज अच्छी आगू जाऊँगी किंतु यूनिवर्स इटरनाल कहीं पारुनी श्री अरविंद कहते कंडीशन साटिस्फाई कर कंडीशन कौन इफ ए रिलीजियन इज नॉट यूनिवर्सल माने जानते तो सब ग्रहण योग्य हवा दरकार समस्त को सांगरे नहीं चलवा दरकार समस्त स्वीकृति प्राप्त हवा दरकार स्वीकार्य हवा दरकार जदि तार से इटरनाल हम ना किसी दिन गला चलो किसी बाट जीव गोटे गोटे धारा होकर चलो ना चलो नहीं आउ टे सरल भाव में बुझौना
ନା ସରଳ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଯିବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ପାଣିଟା ଗଡ଼ି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଇଏ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି ଘଷି ଆସୁଛି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଯୋଉ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନଈ ହେଇକିରି ବହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ଜମା ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରବାହଶୀଳତା ଥିବ ବହି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଟେନରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେ ନଦୀ ହେଇଯିବ ନିମ୍ନଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବାହଶୀଳତା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରହିକିରି କଣ କରିବ ନା ପୋଖରୀ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ କରିବ ନା ପୋଖରୀଟା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ସେଠି ଯେମିତି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଯୋଉ ଧାରା ହେଇକିରି ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ଲାଣ୍ଟ ନ୍ୟାରୋ ଏଜ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରିକିରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜମ ଯଦି ନଥିବ ଇଫ୍ ରିଲିଜିଅନ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଇଟର୍ନାଲ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସରି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଯାହାକୁ କହିଲି କଣ ନା ଦେହଟା ସିନା ଭିଜେଇ ଦଉଛି ଲୁଗାପଟା ସିନା ସଫା କରିଦଉଛି ମଳିଟା ସିନା ସଫା କରିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ତ କିଛି ସଫା କରିପାରୁନି ନା କରିବି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାର ହଉଛି ସୀମିତତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷା ହଉଛି ଏଇଆ ରିଲିଜିଅନ ଆଟ୍ ବେଷ୍ଟ modify only the surface of the nature ପାଣିଟାକୁ ଧାଇଁ ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବା ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକିରି ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୁବନ ଦେଇଦେବେ ପଶିଯିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ସର୍ଫେସକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଙ୍ଗକୁ ସେ କେବେ ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ସେଠି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଧର୍ମ ଯେମିତି ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ସେମିତି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଛି ନା କେମିତି ରିଲିଜିଅନ ଆଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଢିଲା ବେଳେ କନସିୟସଲି ପଢିବେ at best ज्यादा से ज्यादा ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ modify only the surface of nature ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ପପୁଲାର ରିଲିଜିଅନ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ସେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା କିଛି ଜାଗା ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ପପୁଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜମ କ୍ରାଇଷ୍ଟିଜମ ମୁସଲମାନ ଏମାନେ ତ ବଢି ଚାଲୁଛି ମୁସଲମାନ ତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଜନ୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସିଏ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବେନି ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ କନଭର୍ସନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତେଣୁ ମୋର ତ ବଦଳିବା ଦରକାର ଆଉ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ଜିତିଲେ କେତେ ନ ଜିତିଲେ କେତେ ସିଏ କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଣିଲେ କେତେ ମୋର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ହଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲିକି ଦେଖିକିରି କିଣିଥିବ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ତାମାନେ ଏଟା ତ ଭଲ ଧର୍ମ ହେଇଥିବ ପପୁଲାର ଧର୍ମ ହେଇଥିବ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସବୁ ଯାକ ମିଳୁଛି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କୁଆଡେ ଭଲ କି ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜମା ନୁହଁ ହେଲେ କେମିତିକା ପପୁଲାର ରିଲିଜିଅନ ଇଜ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୟୋଗା ଅଫ ଡିଭୋସନ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯୁଗ ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ କେବେ ତିଆରି ହବ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ପଢିଛି ବା ପ୍ରତିଦିନ 18 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ତ ସିଏ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନାଦି ଅନନ୍ତକୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଢୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଫିଲୋସଫି ପଢୁଛି ନର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ସମ୍ଭାବନା ଲାଇ କରିବେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ no more can earthly limbs pain thy force no more can earthly limbs pain thy force ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅବୟବ ତୋର ଶକ୍ତି କେତେ ତାକୁ ମାପି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖିବା ତ କଳ୍ପନା କରିବା ତା ପାଖକୁ ଯିବା ତ ହଉଛି ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ସମୟ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଙ୍ଗଲ କହିଲି ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିକିରି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସିଏ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଯେ ପଢି ଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିଦେଲୁ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ ବୋଧେ ୟାରି ଭିତରେ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଟିକେ ଜାଣୁଛି ବୋଧେ ହୋପଫୁଲି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିଅନ ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ଟରାଲାଇଜେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏନିୱେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ତ ଟିକେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି
ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଏଥିରୁ କଣ ବାହାରିକରି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଜମା ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ବାହାରିବା ନ ବାହାରିବା ସେ ତ ପରର କଥା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ହେଲେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଥାଟି ଥିଲା ଏମିତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ଯେମିତି କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ମାନେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ତ ଲଗାନ୍ତି କାଟିକିରି ଘା ତିଆରି କରିକିରି ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନ ଦେଇକି ହସି ଦଉଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜାଣିବେ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କଣ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ତତେ ବନ୍ଧନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ଲାଗୁଛି ନା ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ନା ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ପଳେଇ ଆସିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଜମା ତ କନସେପ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି କହିଲା କେମିତି କହିଲେ ଦେଖିବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଡାକିକି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନା ଚାଲିଲା ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ରହିଛି ଫଡ ଫଡ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଉଡିକିରି ପଳା ଯାଆନ୍ତା ସେଠୁ ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଧୁ କଣ କଲେ ସେ ଶୁଆଟାର ଯୋଉ ମାନେ ବନ୍ଧନଟା ଥିଲା ଯୋଉ ଶୁଆର ଯୋଉ ମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଶୁଆଟାକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ବାହାରକୁ ଆଣିକିରି ଉଡେଇଦେଲେ ବନର ପକ୍ଷୀ ସେତ ବନକୁ ଯିବ ଉଡି ସେଦିନ ସେଥି ଲାଗି ପଞ୍ଜୁରୀ ମେଲିଦେଲେ ଫଟକିରି ଉଡେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯା ୟାକୁ ଯେମିତି ଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା କେମିତି କଣ ହେଲା ନା ଯିଏ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଥିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସାଧୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଉଡେଇଦେଲେ ଆଉ ତ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ଆସିଲା ନା ସେ ଉଡିଗଲା ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କହିଲା ର ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଇଯିବୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଖାଇ ପିଇକିରି ବସ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ପଞ୍ଜୁରୀଟା ମାନେ ଉଡିଗଲା ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡିଗଲା ପୁରା ଡେଣା ଫେଣା ମେଲେଇକିରି ଉଡିକିରି ଚାଲିଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କଣ କଲା ବୁଲି ଆସିକିରି ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆସିକିରି ପଶିଗଲା ସେଠୁ ସାଧୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ତ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଛୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତୁ ତୋ ଜୀବନର ଗତି କେବେଠାରୁ ବଦଳେଇ ଯାଆନ୍ତାନି ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ବୁଝିକିରି ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ନା କଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟା କଣ କରୁଥିଲା ନା ଫଡଫଡ ହଉଥିଲା ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ଉଡିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ନା ହଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଜୁରୀର ବନ୍ଧନ ବୁଝିଲୁ ତ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାଇପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିକି ରଖିଥିଲି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏୟା କନସେପ୍ଟ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି ଚଢେଇଟାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଉଡେଇ ଦେଲି ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଉଡିଗଲା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ମୁଁ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉଡେଇ ଦେଲି ଯା ସେଇ ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଭିତରେ ହଜି ଯା ବନର ବନାନୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଯା ତେଣୁ ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲି ସେ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଛଟପଟ ହେଇଥିଲା ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିକରି ସେଇ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଧରିଲା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚଢେଇଟାର ଜୀବନ ହେଇଛି ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ଦି ପାଦେ ଯାଇ ତିନି ପାଦେ ଆସୁଛି ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧର୍ମ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଉଡି ଯିବା ପାଇଁ ଉଡି ପାରୁନୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୁଡି ଯିବା ପାଇଁ ବୁଡି ପାରୁନୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାଲି ପାରୁନୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବନ୍ଧର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧନରୁ ଖସି ପାରୁନୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ନ ଖସିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ ଠିଆ ହବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ପରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲିଜମ ଇଏ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ 100 ବିଲିୟନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଧନ୍ୟବାଦ